अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की स्कैरी स्टोरीज को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी सदफ शेयर कर रही है। सदफ कहती हैं, हम लोग मुल्तान के रहने वाले हैं और ये किस्सा आज से तकरीबन 15 बरस पुराना है। एक अंधेरी रात थी जब मैं और मेरे शोहर के एक दोस्त के घर गए हुए थे। हमें उस वक्त मुल्तान शहर में आए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में अभी वहाँ के इलाकों का, वहाँ के महलों का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे शोहर एक सरकारी मुलाजिम थे और उनको पोस्टिंग के बाद एक सरकारी क्वार्टर भी मिला जहाँ पर मैं उनके साथ रहने लग गई। हमारा एक छोटा सा बेटा भी था, 1.5 साल का। अभी मेरी शादी को 2.5 साल ही हुए थे तो मेरे शोहर की पोस्टिंग होगी। उससे पहले हम लोग फैसलाबाद में रहते थे। पोस्टिंग के बाद हमें मुल्तान शिफ्ट होना पड़ा। पहली बार थी जब मैं सरकारी क्वार्टर की जिंदगी गुजार रही थी। मेरे साथ साथ और भी बहुत से सरकारी क्वार्टर्स थे। सब ठीक था, मोहल्ला सिस्टम ही लगता था। क्वार्टर की बहुत सी औरतें निकलकर बाहर भी बैठती थी और हम लोग बातें भी किया करते थे। इसलिए कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि अपने शोहर के साथ बाहर निकलूं और मुल्तान शहर भी देखूं कि वो कैसा है, जहां पर बहुत से अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बुजुर्ग सो रहे हैं और उनके नाम आज भी जिंदा हैं। मुल्तान शहर के वो बड़े बड़े मिज़ार, दरबार, मुझे उन्हें देखने का बहुत शौक था। तो मेरे शोहर ने मुझे बताया कि आज आसिम भाई के घर जाना है। मेरे शोहर के बहुत करीबी दोस्त थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको घर का पता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, घर ढूंढ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हम दोनों मोटर बाइक से निकले। मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमारे क्वार्टर के साथ ही जो दूसरी फैमिली थी वो बिल्कुल ही ऐसे थे जैसे मेरी बड़ी बहन है। तो मैंने आपा को जाकर कहा कि मेरे आने तक अली का ख्याल रखिएगा, इसको अपने पास ही सुला लें। तो उन्होंने कहा कि बेफिक्र होकर जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं उसको साथ इसलिए नहीं ले जाना चाह रही थी, एक तो छोटा बहुत था और दूसरा हमें देर भी हो सकती थी और तीसरा हम लोग थे भी मोटरसाइकिल पर। हम दोनों निकल पड़े। पूछते पुछाते हम लोग उनके घर पहुंच ही गए। खासा दूर घर था उनका। वहां पर गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलने के बाद रात के तकरीबन 11 बज गए। हम लोग वहां से निकलने लगे तो आसिम भाई ने कहा कि हमारे घर के करीब ही शाह रुकने आलम का दरबार भी है। तो मैंने अपने शोहर से कहा कि चलिए ना, मुझे भी दिखाएं, मुझे बहुत शौक है। तो मेरे शोहर कहने लगे, ये कौन सा टाइम है दरबार पर जाने का, मैं फिर तुम्हें किसी दिन ले जाऊंगा। तो मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ बाहर से दिखा दें, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो आगे से आसिम भाई कहने लगे कि नहीं नहीं, वहां पर रौनक होती है, देर रात गए दरबार खुला रहता है, तुम लोग चाहो तो अभी भी चक्कर लगा सकते हो। गर्मी का मौसम है, कौन सा कोई इतनी सर्दी है जो तुम्हें अभी घर जाना है, अब आ ही गए हो तो दिखाते जाओ। तो मेरे शोहर ने कहा कि ठीक है, हम होते हुए जाएंगे। उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत ही मिलनसार और अच्छे लोग थे। वहां से हम लोग निकले। बातें करते करते हम लोग पता नहीं किस साइड पर निकल आए, समझ में ही नहीं आ रहा था। जबकि आसिम भाई ने तो ये कहा था कि यहाँ से लेफ्ट साइड पर मुड़ोगे तो वो एक सड़क एंड तक ले जाएगी, वहां पर एक बड़ा चौक आएगा और उसके बाद एक बाजार शुरू हो जाएगा। उसी बाजार से आगे होते होते जाओगे तो शाह रुकने आलम मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों से शायद रॉन्ग टर्न हो गया। हम लोग जिस तरफ जा रहे थे वहां पर सवाए सन्नाटे के और सुनसान गलियों के कुछ भी नहीं था। हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां घर तो थे लेकिन गलियां बड़ी वीरान थीं।
ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ تو شہر کا حصہ ہی نہیں ہے، مانو جس طرح سے یہ سارے گھر ویران، سنسان اور بند پڑے ہیں۔ کہیں نہ کوئی چہل پہل، نہ کوئی آواز، نہ کوئی آہٹ۔ ایک گلی سے نکلے دوسری گلی میں آئے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ اتنی رات تو ابھی ہوئی نہیں تھی کہ ہم لوگ کس سائڈ پر آ گئے ہیں۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ شاید ہم لوگ غلط راستے پر آ گئے ہیں، آپ ایسا کریں تھوڑا سا اور طرف جانے کی کوشش کریں۔ مجھے تو یہاں پر کوئی بازار نظر نہیں آ رہا، اللہ کرے ہمیں یہاں پر کوئی واچ مین مل جائے، کوئی آدمی مل جائے، تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں شاید کوئی دکان کھلی ہو۔ ابھی ہم لوگ آگے جا ہی رہے تھے کہ ہمیں بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ وہ بھی ایک بالکل سنسان سی ہی گلی لگ رہی تھی، لیکن اس کے آخر پر ایک سڑک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس طرف مڑ جائیں۔ جیسے وہ دائیں جانے مڑے تو ایک مارکیٹ ہی لگ رہی تھی، لیکن وہاں کی ہر دکان بند تھی اور وہاں کی دکانوں کی جو ساری جگہ تھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جتنی بھی سڑکیں اور گلیاں تھیں وہاں پر صرف گھپ اندھیرا ہی تھا۔ تبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ اب ہم لوگ ایک سڑک پر ہی تھے، لیکن ان گلیوں سے چاروں طرف سے کالے رنگ کے کتے نکلتے جا رہے تھے۔ وہ کہاں سے آ رہے تھے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ یہ اتنے زیادہ کتے ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مجھے کیا پتا ہے، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس ٹائم اس طرف مت آؤ، نئی جگہ ہے، نیا شہر ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں کہاں جانا ہے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا ارسلان جلدی سے یہاں سے نکلے، یہ کتے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارسلان نے جلدی سے بائک کو دوسری طرف ٹرن کیا اور بہت تیزی سے موٹر سائیکل کو بھگانا شروع کر دیا۔ بالکل ویرانہ تھا، گھروں کے دکانوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسے طرح سے کوئی نہیں رہتا، اور وہ سارے کتے ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کتنا بھیانک منظر تھا، کتے بھونک رہے تھے، نہ ہوتے ہوتے بھی 10 سے 12 کتے کالے رنگ کے ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بالکل قریب آتے تھے تو میں چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ تبھی سامنے ایک بڑی سڑک آئی اور ارسلان نے اس کے اوپر بائک چلانا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے وہ کتے اسی سنسان ویران بازار کی دکانوں میں گم ہو گئے اور ہم لوگ ایک بڑی سڑک پر آ گئے۔ خاصا آگے جانے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ سانس لیا۔ ابھی بھی آس پاس ایک سنسان سڑک کی تھی اور صرف خاموشی، سناٹا، اندھیرا تھا، یا فضا میں گونجتے ان کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، اور کچھ بھی نہیں۔ تبھی ہمیں نظر آیا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ ایک شخص تھا جو چلتا ہوا آ رہا تھا، بالکل دبلا پتلا سا لیکن خاصا لمبا۔ جیسے وہ شخص ہمارے قریب آنے لگا تو میں نے ارسلان سے کہا کہ راستہ پوچھیں۔ اس آدمی نے اس طرح سے چادر اوڑی ہوئی تھی جیسے دسمبر کی سرد راتیں ہوں، جبکہ موسم گرمی کا تھا۔ میرے شوہر نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی صاحب بات سنیں، ہمیں بتا دیجئے یہ کون سا راستہ ہے، ہمیں فلاں علاقے میں جانا ہے، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ وہ پہلے تو رکا ہی نہیں، پھر 2 قدم ہم سے آگے جا کر رکا اور بالکل سیدھا کھڑا رہا۔ پلٹ کر دیکھنے پر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا کہ سیدھا جا کر لیفٹ ہو جاؤ۔ یہ اس کے ہاتھ کا اشارہ تھا، منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ ارسلان نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کتنا عجیب شخص ہے، نہ سلام کا جواب دیا اور نہ ہی منہ سے بول کر کچھ کہا۔ تو ارسلان کہنے لگے چھوڑو، ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے، جلدی کرو ہمیں گھر پہنچنا ہے، 12:30 بج گئے ہیں، علی بھی اکیلا ہے۔ تبھی جیسے ہی ہم لوگ موٹر سائیکل لے کر آگے بڑھے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس آدمی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ وہ آدمی تو غائب ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے غائب کہاں ہوگا، شاید کسی گلی میں مڑ گیا ہوگا۔ ہم لوگ اس سڑک کے اینڈ تک گئے، آگے دائیں طرف ایک اور سڑک تھی جس کے بارے میں اس نے بتایا۔ جو ہی ہم لوگ اس طرف مڑے، یہ ویسا ہی ایک علاقہ تھا جہاں سے ہم لوگ ہو کر آئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا وہی آدمی سڑک کے درمیان کھڑا تھا اور اس کے آس پاس وہی کالے کتے تھے۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ جلدی موٹر سائیکل کو واپس موڑیں، یہ تو کوئی اور جگہ ہے، یہ تو وہی آدمی ہے جو سامنے کھڑا ہے جس نے ہمیں بھی راستہ دیا ہے۔ ارسلان نے بھی دیکھا، وہ بھی ڈر کے اور جلدی سے موٹر سائیکل کو پیچھے کی طرف لیا
और सामने एक गली थी। हम लोगों ने उस तरह मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था कि कोई डरावना ख्वाब है, जैसे डरावने ख्वाब में हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा और हम घूम फिर कर उसी जगह पर आ रहे हैं। उस तरफ गए तो एक बहुत बड़ा चौक आया। उस चौक में एक चौकीदार साइकिल पर जा रहा था। अरसलान ने बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाया और उनके करीब पहुंच गए और चौकीदार को रोका। वो रुक गया। हम लोग डरे हुए घबराए हुए थे। तो वो चौकीदार पूछने लगा, कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने उन्हें सारा माजरा बताया कि हम लोग पिछले 1.5 घंटे से इस इलाके में भटक रहे हैं। हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, हमें नहीं पता हम लोग कहाँ पर हैं। ना हमें यहाँ के मोहल्लों का पता है, ना यहाँ के इलाकों का पता है। हम लोग तो इधर अपने जानने वालों की तरफ आए थे कि रास्ता भूल गए और शाहरुख आलम जाना था हमें। चौकीदार ने हमें देखा, अरसलान का आईडी कार्ड चेक किया और कहा कि यहाँ से सीधे जाकर आगे एक गली आएगी, लेफ्ट साइड पर उधर मुड़ जाना। वो गली जहाँ पर खत्म होगी तो मेन रोड शुरू हो जाएगा, बस वहां से सीधे जाते जाओ, जिस इलाके में तुमने जाना है वो आ जाएगा। और तुम लोग बहुत ज्यादा सुनसान और वीरान इलाके में आ गए हो। इस इलाके में शाम के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। यहाँ पर बहुत ज्यादा जिन्नात का बसेरा है। ये जिन्नात इस पूरे इलाके में रात भर भागते हैं, इंसानी रूप में भी दिखाई देते हैं और काले कुत्तों के रूप में भी दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों के साथ हादसात हो चुके हैं। इसी वजह से ये इलाका सुनसान रहता है। यहाँ पर एक बहुत मशहूर बाजार भी है, वो भी शाम होते ही, बल्कि रात के अंधेरे से पहले ही बंद हो जाता है। अब यहाँ से चले जाओ। हम लोगों ने फौरन से उस गली में बाइक टर्न किया जहाँ वो गली खत्म हुई। इसके आगे मेन सड़क थी। उस मेन सड़क से होते होते अल्लाह का शुक्र है हम लोग वहां पर पहुंचे जिस साइड से हम लोग आए थे। मैंने तो तौबा कर ली कि कभी भी ऐसा रिस्क दोबारा नहीं लूंगी। अपने क्वार्टर्स के पास पहुंचे तो अभी भी सिद्रा आपा जाग रही थी। मैं उनकी तरफ गई, मैंने अली को लिया तो वो कहने लगी, खैरियत, इतनी देर से आए हो तुम लोग? तो मैंने उन्हें रास्ते में होने वाला सारा किस्सा बताया। वो भी बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी, शुक्र करो तुम लोग घर वापस आ गए हो खैर सलामती से। मैंने अपने बेटे को लिया और घर आ गई। रात देर तक बैठकर हम लोग बातें करते रहे कि भला कैसे वहां पर वो लोग रहते होंगे, भला कैसे वहां पर जिंदगी गुजरती होगी। ऐसे ही बातें करते करते हम लोग सो गए। सुबह अरसलान अपने दफ्तर चले गए। शाम 5 बजे के करीब वहां से आए तो आकर कहने लगे, मैंने आसिम से इस बारे में जिक्र किया था। तो आसिम ने कहा कि मैंने तुम्हें पहला लेफ्ट मुड़ने को कहा था, लेकिन तुम शायद 2-3 गलियां छोड़कर चौथे लेफ्ट से मुड़े होगे। हाँ, ये बात सच है। वो इलाका काफी वीरान और सुनसान है। कहते हैं कि वहां पर कोई जादूगर था। उस जादूगर ने वहां पर एक घर में रहकर तकरीबन 5-6 साल काला जादू किया। उसके काले जादू के बहुत से जिन्नात आसपास के घरों में और इलाके में नजर आने लग गए। तो इलाके के सभी लोगों ने उस जादूगर को वहां से निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसको जान से मारने की भी कोशिश की थी। तो वो जादूगर जो था वो तो वहां से गायब हो गया, चला गया। लेकिन उसने ये कहा था कि मेरे जिन्नात इस इलाके में तुम लोगों को भी रहने नहीं देंगे। उसके बाद उस इलाके में बहुत से जिन्नात दिखाई देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तकरीबन वो पूरा इलाका ही आज सेबज़दा है। उस जादूगर के इंतकाम की वजह से वो पूरा इलाका वीरान हो गया। अच्छा ही हुआ जो तुम लोग वहां से निकल आए खैर खैरियत से, वरना कहते हैं कि वो इंसानी रूप में जो जिन नजर आता है वो हमेशा उसी जादूगर के घर के करीब लोगों को लेकर जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग लापता भी हुए। लेकिन तुम लोग वहां से जल्दी निकल आए और आगे गए ही नहीं। वो सारे काले कुत्ते भी उसी जादूगर के जिन्नात ही हैं जो वहां पर दिखाई देते हैं। जब मुझे अरसलान ने ये बातें बताई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा भी हो सकता है, ये कितनी भयानक बात थी। फिर हम लोग तकरीबन मुल्तान में 4 साल रहे। हम लोग थे, हमारे साथ वाले जो क्वार्टर्स वाले थे, हम लोग 2-3 फैमिलीज मिल के दिन के टाइम हज़रत शाहरुख आलम गए। मिज़ार शरीफ पर हम लोगों ने हाजिरी दी, बाकी के दरबार भी वहाँ पर देखे। फिर हम लोग काफ़ी जगहों से वाकिफ़ भी हो गए। वहाँ की बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत जगह थी वो भी देखी हम लोगों ने, लेकिन कभी भी उस इलाके की तरफ नहीं गए।
تو یہ ہماری ایک کہانی تھی ہماری زندگی کی، جسے آج بھی جب ہم لوگ بیٹھ کر سوچتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف آتا ہے۔ کبھی بھی ہم دونوں رات کو کسی ایسی نئی جگہ پر دوبارہ نہیں جاتے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ صدف آپ کا۔ اس میں بہت سے لوگ نئے شہروں میں جاتے ہیں، نوکریوں کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں، پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی اپنے شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ گاؤں سے نئے شہروں میں آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو وہاں کے علاقوں کا نہیں پتا ہوتا، وہاں کی ڈارک سائٹس کا نہیں پتا ہوتا۔ تو رات کو کبھی بھی کسی نئی لوکیشن پر جانے سے پہلے تحقیقات کرنی چاہیے۔ دن کے وقت خاص طور پر اس جگہ کو دیکھ کر آئیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہاں پر رات کی تاریکی میں کوئی خطرہ ہو بھی صحیح تو آپ لوگ وہاں سے بچ کے آ سکیں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے ساتھ اگر زندگی ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی زندگی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے انسان خراب کر بیٹھے یا گوا بیٹھے تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ تھی آج کی نوشین اسکیری اسٹوری کی نیو ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی اسکیری اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔